سلام كميت صنحو كبران تخاتلتنا نساعات زحرنا لكم حدشتن وانا زيناتات حزنا لكم مسنا لنا وانا زخونو زيناتات نمكت الدما سبسكرايب بمقبار بيتسب كتكونو بمعدام بفلمه كندغندر زيناتات نباهم كنبل مسو حيلتات صره مخت تግራይ ተሰሊፎም ዝርከቡ ዕጡቃት ተጋሩ ናብ ነብሪ ህይወቶም ንዓደሙን ክምለሱ ጻውዒት መቅራቡ ሲዒቡ ኣብ ከባቢ ጸለምት ዝነበሩ ሰራዊት አባላት ሓራም መሬት ናብ ሰራዊት ትግራይ ከም ዝተመለሱ ተገሊጹሎ በፈለማ ክንሪ ሓሪና ይብልና ንጥፈታት ኩባንያት እምት በመንጸር ዘለናሉ መድረኽን ተቃኒውን ዝሕሸፈጣጥማ በጠመተ ክስራሕ ይክብሉ አካቢ ባዕል ሓድራ ቦርድ እምት ዶክተር አብርሃም በላይ በዝገልጽሎ ዋን ሚዲያታት 4 ኪሎ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ዝመልከት ሓዱሽ ሓበሬታ አውጥተና አለዋ ዝርዝር ሒዝናሉ ለና ሰራዊት ኤርትራ በጸልማት ይመላለሰናሎ ብዛዕባ ዝተባህለን ታንክታት ሓዱሽ ዜና ሙጹእ ሲዒቡ ሰራዊት ትግራይ ወንስጉምት ከም ዝጀመረ ተሓቢሩሎ ናይ ዝብሎን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ኣለና ንምክታልኩም ብኽብረን ንዕድም ሕዚ ናብ ዝርዝራቶም ክንሰገር ምስ ሓይልታት ጸረ መኸተ ትግራይ ተሰሊፎም ዝርከቡ ዕጡቃት ተጋሩ ናብ ነብሪ ህይወቶም ዓዶምን በሰላም ክምለሱ ጻውዒት ቀሪቦም ትማሊ 30 ሐምሌ 2018 ዓመተ ምህረት ሓላፊ ቢሮ ሰላም ጸጥታን ትግራይ አይቶ ተወልደ ብርሃን ተስፋለም በመሰረቱ ውሳነ ቤት ምክሪ ስራሕ ፈጻሚ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝስዕብ መጽዋዕታ ቀሪቦም ኣላዎም ቤት ምክሪ ስራሕ ፈጻሚ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 28 ሐምሌ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘሰለቶ ስሩዕ ኣኼቦ ምስ ሓይልታት ጸረ መኸተ ትግራይ ዕጥቂ ሒዞም ተሰሊፎም ዝርከቡ ተጋሩ ጻውዒት መንግስት ትግራይ ተቀቢሎም ናብ ዓዶም ተመሊሶም ናብሮም ክመርሑን ኣብ ዝምጥኖም ዓውደ ስራሕ ክዋፈሩን ድጋፍ ክግበረሎም ዝኽእል 4 ክፍልታትን 16 አንቀጻትን ዝተወደበ መፈጸምን ማንዋል ከም ዘጽደቀ ይፍሊጥ ዘላም ዋና ዓላማ ዝመጽዋዕታ በምኽንያት ፖለቲካዊ አስተላልፋን ምድንጋርን ምስ ሓይልታት ጸረ መኸተ ተሰሊፎም ዝርከቡ ወገናት በሰላማዊ መንገዲ ናብ ነብሪ ህይወቶም ክምለሱን መነባብሮም በአግባቡ ክመርሑን በመግባር ኣብ ትግራይ ዘላቂ ሰላምን ሓድነትን ንምርጋጽ ዝኽእል ባይታ ንምፍጣሪዮም እዚ መፈጸም መስርሕ ማንዋል ድማ ካብ መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ናብ ሓይልታት ጸረ መኸተ በመኻድ ንዝተሰለፉ ሰራሕተኛታት መንግስቲ አመራርሓ መናእሰይን ሓረስቶትን ነጋዶን አባላት ምልሻን ሰራዊት ትግራይ ከምኡውን ቀደም ኢሉ በባዕሎም ይኾነ ብዝተገብረሎም ጻውዒት ኣብ ዝተመለሱ ተፈጻምነት የለዎም ንስሉት ተግባራን ተፈጻምነቱን ድማ በአካብነት ቢሮ ሰላም ጸጥታን ዝርዝር ስራሕትና ገምገመ ዝመርሕ 9 አባላት ዘለዎ ኮሚቴ ተጣይሸሎም በዚ መሰረት ንጻውዒት ተቀቢሉ ዝመጽእ ተመላሲ መንግስት በዘዳለው ስልጣና ተሐደሰ ወሲዱ ከም ዝወደአ ዘረጋግጽ ምስክር ወረቀት ድሕሪ መሓዙ በሜሪት ተመዲቡ ኣብ ስራሕ ዝነበረ ሲቪል ሰርቪስ ውን ናብ ዝሰርሐሉ ዝነበረ ክፍሊ ይመለስ ኣብቲ ዝነበረ ቦታ ብኻሊ ተታሒዙን ተጸኒሑ ድማ ኣብ ዝምጥኖ ቦታ ክምደብ ይግበር ብሽም ተመዲቡ ኣብ ስራሕ ዝነበረ መራርሓ ቀደም ክብል ሲቪል ሰርቪስ እንተነይሩ በብርክ ስራሕ ተመዚኑ ናብ ዝነበረ በደረጃ ክፍተብ ዘሎ ስራሕቲ ይምደብ እንተዘይኮይኑ ድማ መስርሕ ሲቪል ሰርቪስ ብዝፈቀዶ አገባቢ ጫናገድ ዋላም ናይ ሲቪል ሰርቪስ ስራሕ ዘይነበረ ግን ድማ ግልጋሎት ዘመኑ ልዕሊ 5 ዓመት ዝኾነ ሹመኛ በብርክ ስራሕ ተመዚኑ ኣብ ዝምጥሮ ቦታ ክምደብዩ ተደንጊጉ ዘላም ተመለስቲ መናእሰይ ሓረስቶትን ምልሻን ድማ ካብ ዝተመለሱሉ ግዜ ጀሚሩ ከም ተኻልእ ወገኖም መሰሎም ተኸቢሩ ዝነበሮም መሬት ከይተመሓደረን ተጸኒሑ ተመሊሱ ክወሃቦም ተመሓዲሩን ተጸኒሑ ድማ ካልእ ተመሳሳሊ ናይ ሕርሻ ቦታ ክወሃቦም ዝወሰዱ ዕጥቂ ሒዞም ተተመሊሶም ድማ እቲ ዕጥቂ ሒዞም ክቅጽሉ ዝወሰዱ ብረት ገዲፎም ተተመሊሶም ድማ ከከም ኩነታት ተጻሪዩ በምሕዳራዊ መፍትሕ ክግበረሉን ተነጺሮሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ደቀቅትን ናኣሽትን ትካላት ክዋፈሩ ልቃሕ ወሲዶም ዝነበሩን ውዙፍ ልቃሕ ዘለዎም ተመለስቲ ናይ ልቃሕ መኽፈል እዋን ክናውሕሎም ከም ዝግበር ዝነበሮም ንግዳዊ ስራሕትን ምቅጻል ድማ ነቲ ካልእ ናይ ሕብረተሰብ ክፋል ዝግበር ድጋፍ ነዞም ተመለስቲ ውን ተግባራዊ ክኸውን ተወሲኑሎም በጻውዒት መሰረት ይኹን ቅድም ክብል ብዝተገበረ ጻውዒትን ብናይ ባዕሎም ተበግሶ ዝተመለሱ አባላት ሰራዊት ትግራይ ውን ድሕረት ናይ ተሐድሶ ስልጠና በቲ ናይ ሰራዊት መምለሲ መምርሒ መሰረት ክተኣናገዱ ክግበር እዮም ስለዝኾነ ድማ ኩሎም ምስ ሓይልታት ጸረ መኸተ ትግራይ ዕጥቂ ሒዞም ተሰሊፎም ዝርከቡ ተጋሩ ነዚ ጻውዒት ብእውነት ተረድዮም ተቀቢሎም ናብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ናብ ዓዶም ክምለሱ ንቡር ናብሮኦም ክመርሑን ካብ ትሒዞም ዘሎ ጉጉይ መንገዲ ክመጹን ንጽውዕ ድማ ኢሎም በመሰረት እዚ ድማ ኣብ ከባቢ ጸለምት ዝነበሩ 16 ዕጡቃት ተጋሩ ተመሊሶም ከም ዘለው ተመልኪቶሎም በመሰረት ጻውዒት መንግስት ትግራይ ክልተ ምስ ዕጥቆም 15 ድማ ብዘይ ዕጥቂ ናብ ሰራዊት ትግራይ ተጸምቢሮም ከም ዘለው ተፈሊጦም ብታሕታይ ተከዘ ብደብሪ አባይ ገይሮም ዝተመለሱ ተጋሩ ዝተረፉ አባላት ተኸመለሱ ውን ጻውዒት አቅሪቦም ኣሎም ቤት ምክሪ ትግራይ ንተመለስቲ ኩሉ መዳም ምትሕባር ክግበር ሓድሽ ትልሚ ምሕንጻጹ ዝፍለጥ ኮይኑ ሎም ዕለት ሓደ ነሓሰ ድማ እዚ ተግባራዊ ክኸውን ጀሚሩ ከም ዘሎ ተመልኪቱሎም
ሚዲያታት 4 ኪሎ ንሰራዊት ኤርትራ ዝመልከት ሓድሽ ሓበሬታ አውፅን ኣሎም ሚዲያታት ስርዓት ብልጽግና ብዙሕ ሰዓት ብዛዕባ ኤርትራ ሓድሽ ነገር ዘቃልሓ ዘለዋ ኮይነን እዚ ዜና ድማ ሰራዊት ኤርትራ በዝሕ ሰራዊትን ኣጽዋርን ናብ ትግራይ የእትሎ ዝብል እዮም በመሰረት እተን ሚዲያታት ድማ ሰራዊት ኤርትራ በርከት ዝበላ ኣረግቶትን ነባራትን ታንክታት ለይቲ መብራህቲ ጥፊኡ ናብ ትግራይ የእትዎም ኣሎ ዝብል እዮም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሓልዮ ዘለዎም ክመስል ድማ ሰራዊት ኤርትራ መጻወት ሜዳ ብተጋሩ ኣሕዋትና ገይሩ ንጥፋት ይዳልሎ ክብል እዮም ዝስምዑ ዘለዎም እተን ናይ ብልጽግና ሚዲያ ከም ዝሓበረው ድማ ሻዕቢያ ዓውደ ኩናት ናብ መሬትና ንምስጋር ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ፈተነ ኣረጊት ታንክታት ብለይቲ መብራህቲ ኣጥፊኡ ናብ ትግራይ ከጓዓዝ ጀሚሩ ኣሎ ዕላምኡ ድማ ብውሽጢ ኢትዮጵያ ውግእ ንምኽፋት ጎንፂ ካብ ናይ ገዛ ርእሱ መሬት ንምርሓቕ ዝዓለመ ይብሎም ጎኒ ጎኒ ድማ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ኣንጻር ኢትዮጵያ ምናልባት እውን ንኢትዮጵያ ንምጥፋእ ብፍላይ ድማ ንትግራይ ንምጭፍላቅ ገሃነም ጠመተ ክራር ዕላማ ውድብ ሕወሓትን ሻዕቢያን ብምባል ፈተውት ህዝቢ ትግራይ ክኾኑ ይፍትኑ ኣለዎም እዚ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ድማ ሰራዊት ትግራይ ስጉምቲ ከም ዝጀመረት ሓቢሩ ኣሎ ፍልፍላት 4 ኪሎ ሒዞም ወዝወፅ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ አብይ አሕመድ ካብ አዘርባይጃን ሓድሽ ኣጽዋር ከም ዝኣዘዘ ተገሊጹ ኣሎ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብዝፈጸመ ጀኖሳይድ ኣጽዋር ንምግዛእ ዝጥቀመሎም ዝነበረ ዓለም ለኻዊ ኣካውንታት ከም ዝተዓጸው ብልጽግና እውን ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣጽዋር ከይዕድግ ከም ዝተኸልከለን ዝፍለጥ እዮም ይኹን እምበር ብልጽግና ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ኣጽዋር እናሸመተ ከም ዝጸንሐን ዝፍለጥ ኮይኑ ከፍሊት ዝፍጽም ግን ብባንክ እንተይኮነስ ብጥረ ገንዘብ ከም ዝኾነ ካብ ወታደራውያን ፍልፍላት ዝተረኸበ ሓበሬታ يردو زلام بعلم لخ حق صوار كي تشيط استعقدتن بزي حقاو مشط صوار تفلت أذربيجان وانا عميل بلصقنا خمس خونة زفلت كوينو بلصقنا قدم كبل كعب أذربيجان تدقاقا من أطوار شمتا خقبر كم سنحنا تتأبسأبيهم الموارح زعززو مسارت مركب ملو أصوار جن بشعبيا كم صور سزفلت يوم سرعات تقدفن بلصقنا نابفورن حلو بلصقنا كابي صوار كم شمتا زصنع سرعات تقدف بلصقنا كاب أذربيجان شمتا توصلست مركب أصوار نابو جيبوتن تتمرح كم استورسن اتن مراقبون ناي أذربيجان كم زخنان يتحبر يسارد ديزالهم تصوار نخملس تركن كالوت هاجراتن شمقلنا انتفتنا قام هقدف جن تصوار كم زي ملصون كم زورسن يومتن فلفلات زحبرو زالهم عبتن سلست مراقب تسعين زنبر تصوار نايدرون تتقواس حوش وسن تخبرت ماشنا تصواراتن زحازة كم زنبر مشتراو فلفلات يوم حبيرم زالهم بزي خبيدي كساراز بطحن بزي قمتو من قد نسألعي وزعتاقان بلصقنا حزد ما ببلينات مديبو حدوش أصوار كاب أذربيجان كم زعززنا تقلت عيوم زين مع واحد دماني أذربيجان بريزيدنت قالون وانا نايزي حقاو أصوار مشت حلافيتن زخونت ناب أدي سابات وقايزة مسابي أحمد زتتات كم زكادت يؤتفليت زالهم سلازي دماء أبي أحمد توسخ أصوار زعزز أبلع الحزب تقراوي دماء إيرترا كيناتك جمر دلي كبلو تنتن تخقلتون كالو سراويت تقراي سقمت كم زجمرون يزقل زالهم تكاب فلفلاس ترخب حبريتا سراويت تقراي منسي تقراي حزبنا عدون كدحن خدالون سراويت تقراي نتجمرو فرنصانت هدقفن كم زصوعي تقليت زالهم كاب فلفلاتنا زوص حبريتا كم زملاخته حوحاتن سراويت تقراي معراب تقراي بزغن ياخد منقد ختملس كم زلوا بموشان ناب تقبار مأتواميو تفليتو زالهم نتفتات كوبانياتات تأمت بمنصر زلنالو استفرالي مدرخات تقاني ونزح شفتات ما بتأمتك سرحي كبلو عكاب بعل حدرا بورد تأمت دكتور ابراهام تخسته تزاريبهم دكتور ابراهام تخسته أبصاب فزات ما تلمن مأخل انفستمنتن كوبانياتات تأمت عابز ترى له حبرا ومدرخيهم نعكابي بعل حدرا بورد تأمت ابراهام تخسته جزيا ونافس مشرح تأمت طلاهون تارك حويسو عبالات مانجمنتن مرارح كوبانياتات تأمت عابز ترى قبل مدرخ أبصاب فزات ما خلتوشن 10 شمونتن تلم بيت عامت كلتشن 10 شعتن ماخل انفستمنت كلن كوبانيات تمت قريبو بعمقت تزتيل لهم عاب بجت عامت كلتشن 10 شعتن نفس وكف نتفتحت كوبانيات تمت بمنطر زلنالو سفرالي مدرخ كانا كم زغبا زملاخته اكاب بعل حدرا بورد تمت دكتور ابراهام تخسته افزاص ما كوبانيات نمعباي تودادارنتن مبراخن طبق كتتل እንደገፈን ከም ዝግበር አረጋጊጾም አላውም ጊዜያው ዋናው ፈጻሚ ስራሕ ተመት ጥላሁን ታረቀ በገደኦም አብ ክልተሽን 10 ሸሞንተን ትካላዊ ዋንነቱ ለመረጋጽ ተገብረ ሐያልን ቀጻለ نعو سيبوز تجبروا صيت عنوة منبار بمزخخار نقطع سراحتنا كم من طري كنت كمل يجبا خبلا جنزي بمالهم تصورنا سراحت عرس مركوسان ما خلى كلهم نتفتات كون اب تحبروا مدرخ استحبروا خوين ابصقم زلوات كالات حاوشو كل انتقالات متزلوا ونشطاون قدام محنقات فتحا بزلاقنت كابس اقم نخوصا بفليت امتك سرحلو كم زقبا وانت ملكيتو لهم كوبانيات متن بوليتيكا وخنتات حاوشو ابزفرالي عبيت سقطن كويناني سرحا محلاون زملكتو مرارحا كوبانيات امت
ኣብ በጀት ዓመት 2019 ዓ.ም እተን ኩባንያታት ሃፍታትን ብዝግባእ ብምጥቃም ነንባዕለን ተደጋጊፈን ዝሐሸ ፈጻጽማ ከመዝግባ ተጽቢት ከም ዝግበረለን ገሊጾም ኣለዎም። ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ሒዝናልኩም ዝነበርና ሓበሬታታት እቶም ክትከታተልዎም ጽናሕኩም ይመስሉ ነይሮም። ንሰናይ ምክትታልኩም መስኪና ኣብ ዝቕጽል ብሓድሽ ምዕባለታት እንራኸብ ክኸውን እዮም።